नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इदरीस अली भगवान गोला विधानसभा के विधायक ने शुक्रवार को सुबह 2 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। भगवान गोला 62 के विधायक इदरीस अली 4 महीने से अधिक समय से बीमार थे और अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ सके थे। विभिन्न स्थानों पर इलाज के बाद भी इलाज का कोई जवाब नहीं मिला और अंततः उन्होंने अंतिम सांस ली। भगवान गोला विधानसभा में शोक की छाया। भगवान गोला क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस ने समाचार सुनकर रोना शुरू कर दिया और जैसे ही खबर मिली तो विधायक अली के घर की ओर भाग गए। वह पहले भी सांसद थे और मुर्शिदाबाद जिले के भगवान गोला विधानसभा के विधायक और एक प्रसिद्ध वकील थे। 73 वर्ष की आयु में उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। माननीय विधायक कয়েকদিন থেকেই উনি অসুস্থ ছিলেন, হসপিটালে ভর্তিও ছিলেন। যাই হোক, তার যে অকাল প্রয়াণ, এই প্রয়াণে আমাদের ভগবান গোলার উন্নয়ন এবং রাজনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি হলো। ওনাকে ভগবান গোলার মানুষ পেয়ে গর্বিত হয়েছিলেন এবং প্রায় 1,06,000-এর মতো ভোটে ওনাকে ভগবান গোলার মানুষ বিজয়ী করেছিলেন, যেটা পশ্চিমবঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তার যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় রাজনীতি থেকে রাজ্য রাজনীতি, বহু আন্দোলন করেছেন তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংখ্যালঘুদের, এবং তিনি জেলও খেটেছিলেন। যাই হোক, আমাদের মাঝে নেই। আমরা ভগবান গোলার মানুষ মানসিকভাবে আজকে ভেঙে পড়েছি ওনার অকাল প্রয়াণে। রাজনীতিতে যেমন ক্ষতি হলো, আমাদের ভগবান গোলার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ঠিক সেভাবেই যেন কোথাও একটা দাঁড়ি পড়ে গেল। তো ওনার পরিবারের প্রতি আমরা এই সময় ভগবান গোলার পক্ষ থেকে আমরা সমবেদনা জানাই এবং ওনার আত্মার শান্তি কামনা আমরা করি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।